लुचिचंदी राजा दुर्योधन व्यास सरोवर मध्य उत्तर दिग को मुख देखी शयन करिचंती। महालक्ष्मी मां तार मस्तक गटिक कुलाग्रत करी रखिचंती कोल मध्य। अच्छा अच्छा एई समय रे मांग पाखरे भीम सत्य करिचंती मां सूर्य उदय ठारू कहि पुराना टिके अछि सूर्य उदय ठारू हस्त पर्यंत न मारबी राजा दुर्योधन। शिवंकर अमृतर विष देला परी एति पाप सेही पाप मु निश्चय लभिबी। सूर्य उदय ठारू हस्त पर्यंत न मारबी राजा दुर्योधन। अच्छा अच्छा पर स्त्री हरण रे जते पाप सेति पाप म अंग रे आसी रखिबी। अरे सूर्य उदय ठारू न मारबी राजा दुर्योधन। मातृ हरण दोष जते पाप लागिबो सेति पाप निश्चय मु भोग करिबी। मातृ हरण लागिबो सतरे जदि सूर्य उदय ठारू न मारबी राजा दुर्योधन अग्नि गटिक लगाई निश्चय अग्नि झांस दे देबी मु। अच्छा अच्छा कहले कृष्ण अरे भीम कोन पागल होई गलु। अरे 10 दिन को समय मागी थिला। भीष्म महारथी हरि अर्जुन को निपात करिवा पई कहिथिला। निश्चित आज इच्छा मरण लोकटा सरसज्जा रे पड़िछि। अरे तू कोन हिमिदी तो हिमिदी कोन सत्य करूचु। सूर्य उदय ठारू न मारले राजा दुर्योधन अग्नि जाई निश्चय झांस दे दबा हम चिंता करू। काहे की बापो बंद हो जाओ। भीम प्रभु तुम्हें थाउ थाउ मत कौन भय जाकू रखिबे अनंत के करि परिबो बलवंत। निश्चित यदि कृष्ण यदि पांडव कानी सपक्ष रे साध्य अछंती स्वर्ग मर्त्य पाताल मध्य रे जो स्थान लुकिले मध्य राजा दुर्योधन निश्चय गुड्डे मारिबी। जेते बेले मांगर पाद छुई कहले मां आज जाहुची मु राजा दुर्योधन को बद्ध करिबा पही। एति की कहि जतले भीम डेई डेई जीवा समय रे कोन करछंदी पत्थरे जगिचंदी धर्म दुदिष्टि अर्जुन नकुल सहदेव कृष्ण भगवान डिडिकार करी देख भीम जाली गला जे भीम जाली गला केउ ताने दुर्योधन लुकी की बइला। सरोवर शयन करती जाइन भीम सेन जे सत्य जे करिन। अरे मारी बापाई मात्र करे गमन लक्ष्मी माँ कोले धाइन सोई मथाटा को मारे आउ सुताई। अरे डिडिकार करिन वीर भीमसेन केउ स्थान रे लुचिछि राजा दुर्योधन। हरिनंदन अरे बोरा बोला हरे को जगह रे नुची छुरे एबे तू बाला। अरे जदि तोरो पण अछि गंधारी बन हेले जते बेले भीम गर्जन करी जीवा समय रे गुटे शबर कौन कला गुटे शबर कुपति कौपति बेली दीटा पक्षी झरी जाउथिला जाउछि। भीम पचारिले अरे शबर पिला अरे शबर पिला
ए पक्षी दीटा को मात्र धरी चुपरा धरती एई पटरे मात्र किए जाहिती अरे बुधाइन मात्र कहिबु रहिटी हाँ जदि बुधाइन मात्र कहि देबु काहाकू देखिचु ना नाही बोली सुनी न कहिबु मो काम तो मु करछि के जाउछि न मु कि जानी अरे सबर कइला एपटे गुटे वीर जाइतिला रक्त रे संभाळ होई मात्र क मु ए दिरा पक्षी धरिची हाँ हाँ चकुआ चकेई बिली दिरा पक्षी कौन ए चकुआ चकेई दिरा पक्षी काई धरिची काहेकि जो दिन राजा दुर्योधन जे बद्ध करिवो आर मांस से खाइबो निश्चित हेले भीम कहिले एपट जाइछि तो हाँ हाँ गोटे वीर जाइछि असंभाळ रे जाइछि हाँ हाँ कुआडे जाइछि अरे देखु देखु व्यास सरोवर पाखर अछि जान हाँ हाँ जत्ते बेले सबर कहिला भीम देखिला आज कले? लुचि थिबो व्यास सरोवर हाँ आज जाहुची निश्चित भीमंग पथरे धर्मदुष्टि हाँ अर्जुन हाँ नकुल हाँ सहदेव प्रभु भगवान निश्चित समस्त ता पथरे लागिछन लागी करी गोड़ौछंती हेले कहिले जे कृष्ण भगवान भीमंग आगो जाई भीम हाँ मन गर्व करी जतले व्यास सरोवर पसी जिबु हाँ हाँ निश्चय मृदुना पात ही तू मरि जिबु बापा जाना टिके संभाळो कहिबार कथा टिके चिंता करो आहु की चिंता हेले जतले भीम जाई हाँ दुर्वासा महर्षि मात्रा बसी चंती भीमसेन जाहि करी न प्रवेश हुवंती ठीक अरे जते बेले भीम पहुंची गला दुर्वासा महर्षि को जे जाहि न पचारिला ए नमस्कार कला दिए दुर्वासा बहाना बोले सुनंतु गुरुजन मु कहूछि पूर्ण एतिकी समय ओ पांडव बहला पचारिला देबे तार बारता बाला कि बोली उत्तर देलनी तांगू अरे किस कहिले दुर्वासा पुणी बाहर से दिन भीमसेन करूछि किसा कि उत्तर देले जे दुर्वासा अवश्य दुर्वासा मुनि को भीमसेन जाई नमस्कार कले हाँ कहले हे दुर्वासा मुनि हाँ दुर्योधन व्यास सरोवर भीतर अछि नुचिछि मु ए भीतर को जीवी दुर्वासा कहले तोर शक्ति नाही बापा तू जाई पारू जदि बलात्कार पसी जीव भस्म होई जीव हाँ हाँ भीम पचारिले किमिति बाहरिबे हाँ दुर्योधन सहित मु युद्ध करिबि युद्ध करबा को मोर मन अछि से समय दुर्वासा कहले हाँ मु कहि परिबिनी बापा मु कहि परिबिनी आ की हबो तू निजे विचार करे निजे मु क्यों आज्ञा युधिष्ठिर थिले सेठी मध्यर युधिष्ठिर पचारिले रे मंत्री वर सहदेवं को पासे डकाइले ठीक अरे मंत्री सुन रे बोइले हाँ हाँ किपरि बाहरी बजे दुर्योधन बौरे भीम बापरे करी अछि पण अजय समय पुणी सहदेव चलिला भाईरे पांडवं को निकट जाई न मिलिले पण करी अछि जे भीमसेन निश्चय मारी भराज दुर्योधन ठीक जदि न मारी रे दुर्योधन सूर्य अस्त हेले मरी बसार हाँ बुद्धि करिबा कहरे मो भाई ठीक सहदेव तर तर गले होई कौन कले हस्त को चाहि देले जे मंत्री वर हाँ हाँ सब जाक कहि देले खबर ठीक कहिले युधिष्ठिर सुन तू मन देई पूर्वर कथाटा मने पड़ई अरे ये समय दुष्टिर कला विचारा ये जो पूर्व कथा गोटी को कहिले मातर सहदेव कहिले सुन आपण दिने बन को जाइथिले भीम बुली बुली कपिला से मिलिले ठीक से समय जहा होइला भले हाँ ए जो हुरु हुरु बोली दतटे आसिला कपिला सपुर को पाडुथिला ठीक
ମହାଦେବ ସେଠି ଉଚ୍ଚ ଡାକକୁ ଦେଲେ ठीक କିଏ ଅଛ କପିଳା ଶହେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ହୋଇଲେ ହାଜର ठीक କହିଲେ ଶୁଣ ଦେବତା ଶଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏ ସମୟ ରଖିଥିଲେ ମୋ ଭୀମ ବଳା ଆରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ କହିଲେ ମୋର ଶିବ ବାଉଳା ଅସୁର କୁମାରିଲେ ଯେ ବୃକୋଦର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଦେବତା ଶଙ୍କର କହିଲେ ଭୀମରେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ठीक ଯାହା ମାଗିବୁ ତୋତେ ଦେବିରେ ମୁହିଁ ମାଗିବି ସେତେବେଳେ ଭୀମଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଶୁଣ ବୋଇଲେ ମୁଁ ମାଗିଲେ ଆପଣ ଦେବେ ଏବେ ଲୋଡ଼ ନାହିଁ ଆଉ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ମାଗିବି ଗୋସାଇ ଏ ବରଟା ତୁମ ପାଶରେ ଥିବ ଏତିକି କହିଥିଲେ ବୀର ବୃକୋଦର ସିଂହରଟି ମାଗିବେ ମାତର ଆରେ କପିଳାସ ବନେ ବୁଲନ୍ତି ଶଙ୍କର ଏବେ କପିଳାସ ବନେ ବୁଲନ୍ତି ଶଙ୍କର ବୁଲିଲେ ବନ ମଧ୍ୟର ଭୀମସେନ ବଳା କୋଇଲା ବାଉଳା ରେ ବୁଲିଲା ସେ ଧୀର पुणी भीम कहूअछि शुणंतु मो महादेव केबे देवे बर मोड़ा हेले मोर जे मागी भी मुहिया बस सहदेव कहले हे कहले पूर्वर कथाटा मन पड़ुछि भीमसेनकर बरटा रहिछि शिवଙ୍କ पाखरे जदि भीमसेन जाई शिवଙ୍କୁ मागिबे निश्चय सिंह देबे से जो सिंहरटी जदि देबे निश्चय दुर्योधन व्यास सरोवर भितरु बाहरी हेले ए समय युधिष्ठिर तर तर हेले आरे बुकोदर शुण बोइले कपिलासपुर को जाओ नंदन ठीक शिवଙ୍କୁ बरटा माग एबे पुनः भीमसेन तर तरे दे गले कपिलासपुर रे हाजर हेले शिवଙ୍କୁ कहिले दिव महेश्वर पूर्वर कथाटा मने मोहर पड़िला बर दियंतु हे गोसाई एबे प्राप्त हेबो एबे जेतहि आज्ञा ये समय महादेव कले भावना सुनार भीमसेन पांडव नना सिंहरटी किपरि जानिलु नंदन सिंहरटी गुप्ते रखिछि पूर्ण भीम कहिले शुण तू गोसाई चिर कुटीरे अछि एबे सेही सहदेव सब जा कहि दैछन्ति चिर कुटीर बोले पुरुणा कुड़िया चिर कुटीर मध्य रे सिंहरटी अछि महादेव को जदि मागिब निश्चय देबे आपणकर कामटा हो भीम कहले चिर कुटीर रे अछि सिंहरटी आपण मते दियंतु मते देबेले कहिचंदी हेले वचन दरिद्र करिवेनी ना ना महादेव सेतबेले कहले बापा सिंहरटीटा दउछि तीन बार मात्र बापरे सिंहरटी देबू चारि बार फुकिले तोर हो मूर्धपात हेबू ये समय अरे ये समय दर दिन धरी बेगे गले पांडव नंदन पुणी पहुँचिन किले
ये समय दुदस्ती दे कहिले बचन भल कल पांडवर मो भाई बहना বাপরে ক্রোধ ভর হেলা নিদিকার করি শব্দ উঠে ডাক দেলা আরে পয়র চিণ ভীমা করুছি গর্জনা কুয়ারে গলু রে এবে গান্ধারী নন্দনা काई मोबाइल रखलुन तले नाही नाही नाळा बडर गया गाय गायची गाय आम्ही डान्स कलर ऊपर आउच ये किन करछि देखुत ना मोबाइल ना भितरे हां बेले मोर के नै जोली हां मोर 45,000 लो सेडा आज्ञा हमरा पुराण शेष हेलानी शेष जीव हई आउ किए ना को अच्छी भारत दवाई जो भीम से नोटे ढेडी करत शब्द करिला पवनर सुत एई परी पंच भाई हां धर्म दुदिष्टि कइले भीम ठीक जो महादेवंकर हां सिंहरडी आसी पहुंची जे हम पाखरे आसीछु तीनिटा रडी आज्ञा देबो जदि तीन रडी पाखरु चारि रडी हेला मात्र के तोर मूर्धना पात होई दुर्योधन कोन मरिबो तोर मूर्धना पात होई कहिले भीम जदि चारि रडी हेबा पई मु देबी नै चांस तीन रडी रे भारिया रछ तीन रडी रे राजा दुर्योधन व्यास सरोवर मध्य निश्चय बाहरी गोटे रडी रे काढ दे कोन कहू हेले धर्म दुदिष्टि अर्जुन के मार रे काढ दे नकुल जदि चारि पत्थर हबो बेले हर से दुरणीर निकम पात हो जाय सहदेव कृष्ण भगवान पाखरे अछंती सिंहरणी गटिक देले भीम मुखरे जेतले सिंहरणी गटिक दैचंती व्यास सरोवर मध्य रे एई महालक्ष्मी को कुले राजा दुर्योधन शयन करिचंती प्रथम रे सिंहरणी रे मुखरे देले व्यास सरोवर को चाइचंती पवन पुत्र भीम कहले आज आउ छाड़ीबी रे दुर्योधन जेते बेले सिंहरणी गटिक दैचंती रे दुर्योधन जदि मांगर क्षीर पान करिथिबो अरे व्यास सर मध्यरु बाहरी मतले संग्राम करिबो टी 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 करत दैचन भीम स्वर्ग मध्य पाता त्रिपुर मध्य कंपी गला शेष शब्दटा चतुर्दिग बुली बुली व्यास सरोवर मध्य को जाई शब्द गटिक दुर्योधन सोइछंती चेती उठी कइले जेतेबे चतुर्दिग को चाइले राजा दुर्योधन कइले मां अरे कुंवर हे मां गोटे शब्द हैला मां आउ दीटा शब्द अछि जदी संभाली दिबो एई पंचकटकर तू निश्चय राजा हबो मां कहउछंती लक्ष्य जदी आउ दीटा सिंहरडी संभाली न पारिबो अच्छा 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 भीमंक हाथ को निश्चय मरि जिवो सोई पड़े बापा सोई पड़े बापा सोई पड़े कहिले लक्ष्मी मां को कहउछंती मां हां तुम्हें अंतर हो जाओ अच्छा तुम्हें अंतर हो जाओ भीम आज मतले संग्राम करिबा पई सिंहरणी गटिक दहिची अंतर हो जाओ जेतळ मां को तरी झिकी दैछंती लक्ष्मी कहल बापा मो बापाडा सोई पड़े मो बापाडा सोई पड़े बापा मो बापा गेला पोडा कहले मां जदि वीर पुरुष अछि मो पाखरे वीर रक्त रहिति आज जाई से भीम तुले संग्राम करबी छाड़ी देम नाही बापा
कहले कहूचंती लक्ष्मी मात सुन रे कुमार अच्छा किछि समय रे रह मोहर कुलर कुलरे जे लक्ष्मी माता पुआ को धरिती आउसी देख पुआ को कहूची मोर कथा मानी धन मोर कथा मानी धन शहरे रहिबू पंचकटक मध्यरे राजन हईबू ए न कह गो मात मते न कह गो मात एबे जीवन हेब सार्थक मते न कह गो मात आउ थरे लक्ष्मी मांकर कथा शुणी हाँ राजा दुर्योधन आउ थरे धीर रे शयन टिके करि सोई पड़ले जेतळे शयन करिसंती कौन कले आउ दुईटा डाक अछि भीमंक पाखरे हाँ हाँ कहिले धर्मदुदिष्टि हाँ। अरे भीम हाँ। गोटे डाक पळैला हाँ मात्र आउ दुईटा डाक अछि देखे जदि न बाहरिबो हाँ तोर मरण हेबो बापा जदि चारि थर डाकी देबू मूर्धना तोर फाटी हाँ कहण करि देखे तोर देखे आउ थरे भीम हाँ सिंहरड़ी धरिना व्यास सरोवर कुजे देला चाहिना ठीकी अरे दुर्योधन जदु घर निया लगाई थिलु नैन ए झिकरी झिका झिकी नहीं करी ऊपर पका खाई बुरे पोडल्टी अरे बाल्य काल रे विष लडू देइथिलु अरे मोर जीवन गति कदे नैथिलु हइलो न पूरी मो सिंगणी खाई जा आकर छिड़ाई पड़ी जे कोडी से मझी ऊपर आकर छिड़ा ना मोर जी अछि ना दुई गोटी रडी अछि आ भीमंक पाखरे बाकी अछि आ दुईटा रडी हां जेते बेले गोटे रडी संपूर्ण होईची अरे जेते बेले भीम सिंह को धरी देला अरे व्यास सरोवर को मात्र को चाहिला ए ओनाउ अछि रे पांडव नंदन हइरे आइला ना नाइ रे वीर दुर्योधन अरे डिडिकार करिण वीर भीमसेन अरे सिंह रडीटा को मात्र देला फुंकिण अरे जेते बेले व्यास सर मध्य जुगला दुर्योधनर कनरे जाइण बाजिला ए केउ जागा रे गिडी गिडी नादा जेबे कर्ण मध्य पड़िला रे ताहार भेद अरे सुई नथिला राजा दुर्योधन मां को मात्र कदे देला फिंगिण ए चावलो जननी मजी भी पड़ाई आउ न रखिबी मालो मो समुद्र रही पहिला दुर्योधन अरे भीमसेन
वीर पुरुष मात्र कहण अरे भीरु का परी मात्र कनुच जाहिण हरे वीर टाण जदि रे तोर अछि बला मुंडा कु अछि आछरे मोर पांडव बला जदि राजा धूर्य धन होइथिबु अरे महारथुले मात्र संग्राम करिबु ठीक अरे सिंह पिला होई मात्र कजे लुचिना काई की व्यास सरोवरे रहितु नंदन आज्ञा भारी पड़छि तमरा घागुड़ी भारी पड़छि देखुले चल अरे भीतर कोन लुकी की रहनु पहले तमे किन गाउतले मु देखुची औषधि ना भीमसेन कल्याणी रड़ी बापा बाउन कोटी गदा कुरे धरिछि भिड़ी आउ थरे लक्ष्मी माता धीरे जाहंती पुआ दुर्योधन को जे पाखरे रखंती दीटा रडी रे होइला नंदन आउ गोटिए रडी बाकी गछि रे नंदन जदि संभालिबु कहरे मोर कालिया सुना बापा मोर होई जीबु रे तुही त हसीना अरे जते बुझाउ चंती लक्ष्मी माता बसी अरे निरखी जाऊ चंती मात्र कुरुपति कोइला केटे कथा मालूम ते देउछु करी मोर रक्त जा कथा तू छिलो जे घिरी घिरी औरे बापा टिकिए संभाला दुहिटा रडी मात्र होई कि एथर हां आउ गोटिए रडी में बाकी रही छी चादी रडी होइले भीम जे मरी जीवटी ए मा की मिंटी संभाली भी मोर पत्थर छाती मालो मु तो मध्य कुरु वंशर अधिपति जेते बेले लक्ष्मी माता जे कहू चंती राजा दुर्योधन जे शयन करी चंती ठीक कइले धर्म दुदिष्टि भीम हां दीटा रडी हे गला ठीक आउ मात्र क बाकी रहिला गोटिए रडी गोटिए रोटी जदि गोटिए रडी रे न बाहरिबो हां आउ बाहरिबो नहीं राजा दुर्योधन अरे बापा भीमसेन एथर अग्नि लगै तू मरि जीवु दहन होई हां हां जदि तीनटा पाखरे चारिटा रडी होई जीवो और तोर मुर्दुना पात होई जीवो शेष भीम अर्जुन नकुल सहदेव कृष्ण भगवान कौन कले पांच जन समस्तंकर झाल छाड़ी जाई अंग हां हां भीम हेले तो मारिबी हां नले मारिबी राजा दुर्योधन हां एई व्यास सरोवर मध्य रे कौन कले तीन रडी रे न बाहरिबो राजा दुर्योधन हां निश्चय व्यास सरोवर मध्य को जाई मारिबी दुर्योधन हां हां जेतले कहउचंती कौन कले कृष्ण भाबिले जे आउ बाहरिला परी नाही राजा आउ लागुनी हां आ गोटे रडी हाथ रे अछि आ कोन बाहरिला परी लागुची आउ लागुन से ताउ देखिले जे भीम आंठू दुईटा पृथ्वी भार ऊपर देई देले हां आंठू भार पृथ्वी पृष्ठ रे देई सिंहरडी गटिक हाँ। मुख रे लगाई हाँ। कइले टी 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 कर कर डाकुचंती रे दुर्योधन जदि तोर अंगरे शक्ति रही बड़ वृद्ध थी हां अच्छा सही पवन पुत्र भीमंग तुले कर संग्राम रे दुर्योधन हां कौरव सभा मध्य जो राजा दुर्योधन होइछु ठीक अरे लक्ष्य राजार महुड़मणि हां अनर्गल मुकुट हलिले स्वर्ग पुरा कंपिबो कंपी उठुची अरे बसध्यार पहन्न पड़िले पद्म फूल फुटई हां अरे मूर्तिका को धरिले स्वर्ण हुई हां आछा जदि संग्राम करिबा पे तोर इच्छा अछि अरे दीदीकार शब्द एबे करी लागो जन दे करी लागर जन अपमान हेला बाप दादार भुवन
ସେ ଛାଡ଼ି କରି ପୁଣି ଏବେ ଚଳୁଅଛି ମୁହିମା ଚଳୁଅଛି ମୁହିଁ ଭିକ ମୋ ଜୀବନ ମାଲୋ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଉଡି ପଡିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆଉ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ନା ନା ଏଥର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି ନାହିଁ ତା ପାଖକୁ ଆଉ ନା କେତେ କହିଲି ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ଥିଲେ ମାତ୍ର ମାନିଲା ନାହିଁ ମାନୁନି ଦେଖିଲି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୀରବ ହେଇଗଲି ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ହେଲା ହଁ ଭୀମ ଧର୍ମଯୁଧିଷ୍ଠି ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ 4-5 ଜଣ ଘେରି ଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କଲେ ମାତ୍ରକ ହଁ କେଶବାସ ସମ୍ଭାଳ ହୋଇଛି ହଁ ହଁ ବୀର କାଛ ପିନ୍ଧିଛି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ଧର୍ମଯୁଧିଷ୍ଠି କି ଭାଇ ହଁ ହଁ ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧ କଣ ଆରେ 5ଟା କାଉରେ ଗୋଟିଏ କାଉ କଣ କରିବ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତୁମେ ଟିକେ ଅନ୍ତର ହେଇଯାଅ ହଁ ହଁ ଆଜି ରାଜାଙ୍କର ତୁଲେ ରାଜା ନଢେଇ କରିବ କରିବ ସଂଗ୍ରାମ ହଁ ଯଦି ବଳ ଅଛି ହଁ ସିଏ ମାରିବ ନହେଲେ ମୁଁ ମାରିବି ନହେଲେ ମୁଁ ମାରିବି ହଁ ଛାଡି ଦିଅ ଅଣ୍ଡରା ପିଲାଟା ମାର ଦଉ ଭୀମ କହିଲେ ହସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ହସୁଛନ୍ତି ନକୁଳ ସହଦେବ ହସି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ତାଳି ମାରିଦେଲେ ହଁ ହଁ କହିଲେ ଆରେ ଏ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏତେ ଧର୍ମବନ୍ତ ପୁରୁଷ ତୁ ଜଣା ପଡିଗଲା ଏତେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣିଛୁ ହଁ ଆରେ ଧର୍ମବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣିବା ଲୋକ ହଁ 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଠିକ ଆରେ ଅନେସ୍ପଦ ଭାଇ ହଁ ରହି ସେଇ ଶକଟ ବେହ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମରଣ ଘାତରେ ପକେଇଛ ହଁ ହଁ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ନା ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ନା ନ୍ୟାୟ ଏଇଟା ଭାରି ଅନ୍ୟାୟ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆମ ବଂଶ ଆମେ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯୋଉ ଦିନ ଭୀମ ମୃଗ ମାଂସ ଧରି ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଯାଇଥିଲା ହଁ ସେଦିନ ଧର୍ମ ନଥିଲା ନା ନା ବିଷ ନଡୁରେ ବିଷ ପୁରାଇ ହଁ ଭୀମଙ୍କୁ ଖୁଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ ଆଉ କରିବ କଣ ଆଜି ଧର୍ମ ବଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭୀମ ବଞ୍ଚି ହଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହଁ ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଅଛି ଯୋଉ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲୁ ହଁ ହଁ ଧର୍ମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚିଲେ ହଁ ଅଧର୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସ୍ତିନାପୁର ସଭା ମଧ୍ୟରେ ହଁ 4 ଲକ୍ଷ ରାଜା ବସିଥିଲେ ଠିକ ମାତ୍ରକ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହଁ ହଁ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀ କନ୍ୟା ଆଣି ହଁ ବିବସନ କରିଥିଲ ସେଦିନ ଧର୍ମ ନଥିଲା ନା ନା ଏବେ କୌରବ ବଂଶ ନିପାତ କରିଦେଲ ହଁ ଏକାକିନି ବଞ୍ଚିଛ ତ ହଁ ହଁ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ତୁମେ ଲଢୁଛ ଏବେ ଠିକ ଆଁ? ହଁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ତୁଲେ ରାଜା ଲଢିବା ପାଇଁ ଅଛି ହଁ ଭୀମ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ଶିବପୁର ଗ୍ରାମରେ ଠିକ ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଶିବପୁର ଗ୍ରାମରେ ହଁ ହଁ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ଭୀମ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ହଁ ଚଣ୍ଡାଳ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ମାରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ସେଇ ଦିନ ଭୀମ ରାଜା ହୋଇଛି ଏବେ ଭୀମ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଏବେ ସିଏ ରାଜାକୁ ତମେ ରାଜା କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମୋ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ଆସିଲା ଧର୍ମ ବିଚାର ଟିକେ କହୁଛି ଶୁଣ କଣ ଯଦି ଭୀମ ଯଦି ରାଜା ହେବେ ହଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ତାର ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁରେ ପଡିଲେ ଭୀମ ରାଜା ବୋଲି ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ ତୁଲେ ମୋର ସଂଗ୍ରାମ ହେବ ହଁ ହଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହସି ଦେଲେ କଣ କହିଲେ ସେ ତ ନଟକୁଟିଆ ହଁ ଆଁ? ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ନଟକୁଟ ଯେ ତାଙ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ। ଏଇ କଥା ତ ହଁ ହଁ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ରକ ଜାଣନ୍ତି ହେ! ଆରେ ଭୀମଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଦି ଉପରେ ବସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଆସନ କରିଲେ ନିର୍ମାଣ ଭୀମକୁ ବସାଇ ଦେଲେ ନେଇଣ କହିଲେ ଆହେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆମ୍ଭର ରାଜା ବୀର ଭୀମସେନ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମକୁ ପ୍ରଣାମ ହୁଅଇ ଯଦି
ଆଜ୍ଞା କୌମଦକୀ ଗଦାଟା ତା ପାଶେ ଥୋଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟା ରଖିଦେଲେ ହରି ମନ୍ଦିର ଚିତାକୁ କାଟିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ କୁଆଡେ ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆମର ରାଜା ଭୀମସେନ ଦେଖ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନାରାୟଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟା ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ କୌମଦକୀ ଗଦାଟା ରଖିଦେଲେ କୌସ୍ତବ ହାରଟା ନେଇକିରି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଭୀମଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଥିରି ଥିରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡରି ଡରି ଗଲେ ଭୀମସେନଙ୍କର ପାଦେ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ हरि मंदिर को देखी धर्म दुदिटीर भीमंकर पाद तले पड़िले थर କହିଲେ ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରେ ଦେଖ ଏବେ ତୁ ହିଁ दुदिटीर पाद तले गले नारायण हरि मंदिर को दर्शन कले को जाहीन ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଆଉ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନାରାୟଣ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ଜୁନ ରହିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନକୁଳ ନକୁଳଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସହଦେବ ରହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଲେ ହସୁଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୀମସେନ କହିଲେ ଆସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଏଥର କିଏ ରଖିବ ଦେଖିବୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଭୀମ ଆମର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶରେ ରାଜା ରାଜା କୁଶବଟୁ ଗୋଟିକ ଆଣି ମସ୍ତକରେ ବନ୍ଧନ କରିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିକ ପାଗୁଡି ବାନ୍ଧି ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆମର ଭୀମ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବୋଲି ଶୁଣିଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାରଗଦାକୁ ଦେଲା ଧରିଣ କଣ କଲା ଆରେ ବେସ୍ତରୀ ଭାର ଗଦାକୁ ଧରିଣ ଆରେ ପବନ ଗତିର ମତେ ଦେଲା ବୁଲାଇଣ ଆରେ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ମାତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପବନ ଘାତରେ ଦେଖ ଭୀମ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗଦା ବୁଲାଇ ଦେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପବନ ଆକାରେ ଗଦା ବୁଲାଇଲା ସେ ଗଦାର ପବନ ଏତେ ବହିଲା ଭୀମସେନ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା ଆରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଭୀମ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି କ୍ଷୀରାଦି ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ପଡ଼ନ୍ତି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା ଭୀମ ଜ୍ଞାନ ହଜିଗଲା ପିଣ୍ଡରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏତେବେଳେ ନାରାୟଣ ଭାବିଲେ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ବୋଲି ବିଚାରିଲେ ଅଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଯେ ଭୀମ ମାୟା ଭୀମ ପ୍ରଭୁ କଲେ ଜନ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଗେ ଛାଡ଼ିଲେ ଭୀମ ଯୁଦ୍ଧ କରରେ ବୋଇଲେ ଆରେ ମାୟା ଭୀମ ଯାଇ ଯେ କରନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କେତେ ମାରୁ ଅଛି ଦେଖ ଯେ ରାଜାକୁ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରନ୍ତି ରଣ ଅଚେତନ ହୋଇଛି ପବନ ନନ୍ଦନ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ସାଗରେ ପଡ଼ି ଅଛି ଯାଇ ମାୟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆରେ ଗରୁଡ଼କୁ ମାତ୍ର କଦେଲେ ଡାକିଣ ଆରେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପବନ ଆକାରେ ଦେବ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼
ପୃଷ୍ଠରେ କରିଲେ ଗମନ ଆରେ କ୍ଷୀରାଦି ସାଗରରେ ଭୀମ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରାଦି ସାଗରରେ ଭୀମ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଠିକ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଗଲେ ଶ୍ରୀପତି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କରିଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ଠିକ ଭୀମକୁ କୁଣ୍ଡାଇ କରି ହିଡ଼ ଉପରେ ଆଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋ ସାଗର କୂଳକୁ ଯେ ଭୀମ ଆଣି ରଖିଲେ ଦେବ ନାରାୟଣ ଦେଖିଲେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ଶରୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ଦେବ ଦାମୋଦର କହିଲେ ଦେଖ ଆରେ ଗରୁଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବୁରେ ନେଥର ଜାଇଣ କରି ଯେନ ଅମୃତ ଆଣିବୁ ଅମୃତ ଆଣି ମାତ୍ର ଭୀମଙ୍କୁ ଦେବୁ ଶୁଣି କରି ଗରୁଡ଼ ବୀରବର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲା ସାର ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା କହିଲା ଦେବ ଦେବ ପୁରନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବ ଦାମୋଦର ଅମୃତ ଟିକାଏ ଦେବେ ଆପଣ ଅମୃତ ଦେଲେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ଭୀମ ହେଲେ ଭୀମ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କ୍ଷୀରାଦି ସାଗରରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼କୁ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଅମୃତ ଆଣିବୁ ଭୀମଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭୀମ ବଞ୍ଚିବ ଧରି ନେବା ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଯଦି ଭୀମ ମରିଯିବ ଆଉ ହବ ନାହିଁ ସଂଗ୍ରାମ ଭୀମ ମରିଗଲେ ତ ସବୁ ସରିବ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ଗୋଟିଏ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଭୀମସେନ କ୍ଷୀରାଦି ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି ନାରାୟଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଗରୁଡ଼କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଅମୃତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା କହିଲା ପୁରନ୍ଦର ଘେନନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବ ଦାମୋଦର ଅମୃତ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ କହି ଅମୃତ ନେଲେ ଭୀମ ବଞ୍ଚିବେ ଯାଇ ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ତର ତର ହେଲେ ଅମୃତ ଟୋପାଏ ଗରୁଡ଼କୁ ଦେଲେ ଗରୁଡ଼ ଚଞ୍ଚୁରେ ଅମୃତ ଧରିଲା ମିଳିଗଲେ ବାବୁ ସାଗର ମଧ୍ୟେଣ ଯେତେବେଳେ ସାଗର କୂଳେ ପହଞ୍ଚିଛି କୃଷ୍ଣ ଯେ ଗରୁଡ଼କୁ ଦେଖୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଆଣିଣ ଦେଇଦେଲା ଭୀମଙ୍କ ମୁଖରେ ଅମୃତ ଲଗାନ୍ତି ପରା ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଓଠରେ ଯାଇ ଅମୃତ ବାଜିଗଲା ହେ ମୋ ଭାଇ ଶୟନ କଲା ପରି ସେ ବୃକଦର ମହି ଉପରୁ ଉଠିଲା ବୀର ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଟିକେ ତୁଣ୍ଡକୁ ବାଜିଗଲା ଭୀମ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସାଗର କୂଳରୁ ଉଠି କହିଲେ କାହିଁ ସେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହିଁ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଚମକାଇ ଗୋଟେ ରଟି ଯାଇଛି ସେଇଠି ଅଣ୍ଡାଳି ହେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହସିଦେଲେ ଆରେ ଭୀମ ଏ ଅଣ୍ଡରା ପିଲାଟା ଖାଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ 72 ଭାର ଯେତେବେଳେ ଗଦା ଗୋଟିକ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ପବନ ଆକାରରେ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ପବନ ଘାତରେ ଆସି କୋଉଠି ପଡି ତୋର ସୀମା ନାହିଁ ଆରେ କ୍ଷୀର ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ପଡି ଯାଇଛୁ ଆରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଅମୃତ ଆଣି ତ ତୁଣ୍ଡରେ ଦେବାରୁ କାହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୋଲି ତୁ ରଡି ଗଟିକ ଦେହୁଛୁ ଭୀମସେନ କର ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପବନ ଘାତରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଉଡ଼ିଲି ସେ ବିଷୟଟା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ହେଲା ନାରାୟଣ କହିଲେ ଭୀମରେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବି ଠିକ ଗର୍ବ ସମ୍ଭାଳିବିନି ନାହିଁ ତୁ ମାଙ୍କ ଆଗରେ କଣ କହିଲୁ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ଅସ୍ତ ଭିତରେ ନ ମାରିବି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଝାସ ଦେବି ମୁଁ ମାରିବି କହିଥିଲୁ ସେ ତୁ ଗର୍ବ ତୋତେ ତୋର ଗର୍ବ ଯେ ଖାଇଲା ଗର୍ବ ବାପରେ ଖର୍ବ ହୋଇଗଲା ଶୁଣି ଭୀମ କରକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ କିପରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁହେ ମାରିବି ଗୋଡ଼ାଇ ସେ ବିଷୟ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋ
गोसाई कृष्ण भगवान कहले अरे भीम अच्छा। मु तुम सपक्ष अच्छी तुम किसी डर नहीं यही गरुड़ पृष्ठ रे बस ठीक गरुड़ पृष्ठ रे प्रभु भगवान भीम को बसाई ठीक दुर्योधन पाखक आसिला समय रे लागिची माया भीम जो माया भीम दुर्योधन कर युद्ध लगी दुर्योधन भाबुचंदी केते मारुची भीम को हाँ तिले मात्र को भीम मरुनी किछि नहीं कि मूर्छा होनी ना सही हां माया माया भीम माया भीम को लुआ भीम पठेइछन अछि औरी लुआ भीम डागु अछि औरी हेले भीम सियाड़े लास्ट जेते बेले कहले राजा दुर्योधन हाँ केते मारिले मध्य भीम मरुनी हाँ अरे मूर्छा मध्य हेउनी उनी कोन आश्चर्य कथा गोटिक एति विचार कला समय गरुड़ पृष्ठ रे प्रभु भगवान आहा भीम को धरी आसी अच्छा। भीम एथर जदी पड़ी जीव तो ता रक्षा नहीं भीम को कहले जाग्रत रे युद्ध करू एथर जा बाउन भार गदा धरी जेतले भीम पहुंची गले राजा दुर्योधन पाखरे माया भीम को दूरे देले अड़ई देले माया भीम पळी आसिले लागिले घोर रण एथर निश्चय जेतले भीमंकर दुर्योधनंकर लागिची घोर उत्तर रण पर्वत को पर्वत गुंड हेउची पत्थर पड़िले मध्य तुना हेउ जाउची आकाश रे मध्य धूली मध्य आकाश मार्ग रे मध्य उडुची आकाश रे धूली एही पर जे सूर्यंकर किरण दिसुनी देखिले जे घोर उत्तर रण दुई जनंकर व्याघ को व्याघ करूछंती रण षण्ढ को षण्ढ लागिछि संग्राम एपरि युद्ध करंती दुई जण राजा दुर्योधन पांडव भीम मरामरी धरा धरी गड़ा गड़ी हेले केही काहाकू जिणी न पारिले मुंड को मुंड हेले पिटा पिटी बाहु को बाहु हेले जोटा जोटी पाद को पाद हेले छंदा छंदी बाहु को बाहु हेले बंधा बंधी एही परि युद्ध करूअछि भीम औ सते की दुई जण षण्ढ संग्राम जेतबे राजा दुर्योधनंकर भीमंकर चालीची रण भीम देखु 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 टिकी निर्बल होई गले अच्छा कृष्ण भाबिले जे भीम पाखरा बळ किछि नाही मारी परिबो नाही एथर भीम मरी गले गला संसार भासिबो कोन करिबी एतिकी कहि प्रभु भगवान चिंता कले कोन करिबी एतिकी समय रे विचार करी कोन उपाय कले बराह रूप गति कह बाहर करिले भीमंक पाखकु नै मात्र छाड़ी देले आउटी किए जे बळ भीमर होइला दुर्योधनंकर तुले रण जे करिला हेले मध्य न पारिला पांडव जे भीम गोटाई मारू अछंती राजा दुर्योधन जेतेबेले देखिले प्रभु भगवान भीम हेले मध्य निर्बल होई जाउछि पराह अवतार कले मध्य हारिगला भीम एथर हयग्रीव रूप गटिक छाड़ी देले एथर हयग्रीव रूप धारण कले भीम हेले मध्य भीम आउरी तळे पड़ी जाउतुंदी बारंबार मारी पकोछि भीम दुर्योधन दुर्योधन देखिले जे कृष्ण भगवान यही दुर्योधन गतले भीम पारी परिबो नै केबे देखिबा हो देखिबा हां मुर्सिंह रूप दे गति देले जे कारीना सही कोला गति मात्र देले को छाड़ीना नरसिंह रूप हेले पांडव जे भीम
ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଲେ ନାରାୟଣ ଜାନୁ ଭଗ୍ନ ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିବ, ଜାଣିଗଲେ ମାୟା ଧର ସେ ନହେଲେ ନ ମରିବ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମରିବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଘୁଞ୍ଚି ନ ଯେ ଗଲେ, ହସି ହସି ତାଳି ମାରି ମାତ୍ର କ ଡାକିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଳି ମାରି ରହିଛନ୍ତି, ତାଳି ମାରିଦେଲେ ହସି ଦେଲେ ନାରାୟଣ। ଭୀମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଲୋକ ଚାହିଁଦେଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଭୀମ ଚାହିଁଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଜଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା 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 ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ଆ 52 ଭାର ଯେ ଗଦା ଧରେ ଭୀମସେନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁ ଭଗ୍ନ ଦେଲେ କୁମାରୀ। ଯେତେବେଳେ ଜାନୁଟାକୁ ଦେଖାଇ ନ ଦେଲେ, ଭୀମସେନ 52 ଗଦା ନେଇ ନ ପିଟିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାନୁକୁ ବାଜିଗଲା ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର, ମାହା ମା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ, ଗଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୀମ ତା ଉପରେ ଲଦୁଛନ୍ତି ମାଡ। ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାରି 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 ଏଥର 10 ଥର ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପୁଡେ ହେଇ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମଳ ଦ୍ୱାରକୁ ପିଟିଲା ପାଣ୍ଡବ ଯେ ଭୀମ। ଧର୍ମଦୃଷ୍ଟି କହିଲେ ଭୀମ ଭୀମ ଟିକେ ରହିଯାଅ, ମାରାନି ମାରାନି ରହିଯାଅ, ଟିକେ ରହିଯାଅ। ଭୀମ କହିଲା ଭାଇନା ତୁମେ ଯଦି ଆସିବ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ ହୋଇଯିବ, ତମେ ଆସିବ ତମକୁ ଦେବି। ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଏଇ ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। 12 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ, ବର୍ଷେ 13 ଦିନ ଗୁପ୍ତ ବନବାସ, ଖାଇ ନ ପିଏ ଜୀବନଟା କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆହୁରି ବାପାଙ୍କର ତଳେ ଯେ ବାପା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆମର ମରିଗଲେ, ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି କହିଲେ। ବାପା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବନ ସେଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ସେଇ 12 ବର୍ଷ ବୁଲି ବୁଲି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଆମର ଦିନ ଯାଇଛି। ମନ ଡିଙ୍ଗରରେ ଦିନ କଟେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆସ ନାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ। ଯଦି ଆସିବ କୁଆଡେ ବାଜିବ, ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ଭାଇ। ପାଖକୁ ଆୟ ବାଜିବ। ଆଜି ମାରୁଛି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଯେତେବେଳେ 2 ଗୋଡ଼ ଟେକି ଧରି ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲିଙ୍ଗ ଭଗ୍ନ ପୂଜା ଗୋଟିଏ ମାଡକୁ ମାରିଲେ, ଲିଙ୍ଗ ଗୋଟି କଜେ ମାତ୍ର ଫଟାଇ ନ ଦେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭୀମ ମାରୁଛନ୍ତି। 4 ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା କରୁଛନ୍ତି।